يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Syahadata man huwa khairum maqama wa ahsanu nadiyya. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-muttasifu bil makarimi kibara wa sabiyya. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa ala alihi wa sahbihi alladhina yuhsinuna islamahum wa lam yaf'alu syai'an fariyya. Amma ba'd, faya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usini nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat iman serta Islam, serta mempertemukan kita di tempat yang diberkahi ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan
kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Akhirnya Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dilantik. Keduanya disumpah di bawah kitab suci Al-Quran pada sidang paripurna MPR RI di Gedung Nusantara MPR DPR RI Senayan, Jakarta Pusat pada Minggu 20 Oktober 2024. Pelantikan ini disorot oleh berbagai media asing seperti Reuters yang menyoroti bayang-bayang politik dinasti dan patronase, serta Channel News Asia atau CNA yang menekankan tidak adanya oposisi karena Prabowo mengakomodasi hampir semua partai politik ke dalam kabinetnya yang dinilai gendut. Pidato Prabowo berapi-api dengan janji untuk memberantas korupsi, meski ada sinyalemen bahwa beberapa anggota kabinet merah putih justru terlibat dalam kasus korupsi, sebagaimana disoroti oleh mantan penasehat KPK Abdullah Heha Mahua. Meskipun pidatonya menyentuh berbagai aspek kehidupan bangsa, namun belum secara spesifik mengangkat isu kekuatan oligarki kapitalis yang menjadi akar masalah di Indonesia. Selain itu, ia juga tidak menyinggung tentang pertanggungjawaban moral dan kepemimpinan di akhirat yang seharusnya menjadi perhatian penting bagi seorang pemimpin muslim, terutama di hadapan pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam Islam, kekuasaan memiliki peran yang sangat penting untuk menolong agama Allah. Allah Subhanahu wa taala bahkan mengajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu doa agar diberikan kekuasaan yang bisa digunakan untuk menegakkan agamanya. Hal ini termaktub dalam firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Yang artinya, katakanlah Muhammad, Tuhanku, masukkanlah aku dengan cara masuk yang benar, keluarkanlah pula aku dengan cara keluar yang benar, serta berikanlah kepada diriku dari sisi Engkau kekuasaan yang menolong agama Allah. Quran Surat Al-Isra ayat 80. Menurut Imam Ibnu Katsir, Rasulullah SAW menyadari pentingnya kekuasaan untuk menegakkan agama dan memohon kekuasaan agar dapat menolong kitabullah, melaksanakan hukum Allah, serta menegakkan Islam. Dalam tafsir tersebut, ada dua fungsi utama kekuasaan dalam Islam. Pertama, untuk menegakkan agama Islam, sebagaimana Rasulullah SAW lakukan ketika beliau menjadi kepala negara di Madinah. Dan yang kedua, untuk mengurus urusan masyarakat dengan syariat Islam. Kekuasaan yang digunakan sesuai dengan syariat menjamin bahwa semua warga, baik muslim maupun non-muslim, akan terurus dan terlindungi dengan baik tanpa ada penindasan dari pihak yang kuat terhadap yang lemah. Kekuasaan dalam Islam juga harus diemban oleh pemimpin yang adil dan amanah, termasuk orang-orang yang diangkat sebagai pembantunya. Mereka harus dipilih berdasarkan kompetensi dan tanggung jawab, bukan faktor transaksional atau kekerabatan. Allah Subhanahu wa taala pun berfirman yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyerahkan amanah kepada orang yang berhak menerima amanah itu. Quran Surat An-Nisa ayat ke-58. Selain itu, pemimpin dan pembantu
harus memiliki sifat jujur, karena kejujuran membawa kebaikan yang menuntun kepada surga, sementara dusta membawa kejahatan yang mengantarkan pada neraka, sebagaimana hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Islam menekankan pentingnya sistem pemerintahan yang berdasarkan akidah dan syariah Islam, bukan sistem sekuler. Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan bahwa hukumnya yang terbaik dan wajib diterapkan oleh kaum yang beriman, sedangkan hukum jahiliyah harus ditinggalkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afa hukmul jahiliyah yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi kaum yang yakin? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam Islam, amanah kepemimpinan merupakan tanggung jawab yang sangat berat dan menakutkan. Karena tidak hanya harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat di dunia, tapi juga di hadapan Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Kesadaran akan hal ini sangat penting agar para pemimpin takut hanya kepada Allah, sehingga mereka tidak akan menyalahgunakan kekuasaan. Rasulullah SAW telah memperingatkan, sungguh kalian akan berambisi terhadap kekuasaan, padahal kekuasaan itu bisa merubah menjadi penyesalan pada hari akhirat kelak. Hadis riwayat Imam Bukhari. Para khalifah terdahulu seperti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an dan Khalifah Umar bin Khattab sangat khawatir akan beratnya pertanggungjawaban ini. Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an misalnya khawatir Allah akan meminta pertanggungjawaban bahkan atas seekor domba yang mati di tepi sungai Efrat. Bahkan Abu Bakar radhiyallahu an pernah berkata, jika aku berbuat baik, bantulah aku. Jika aku berbuat salah, luruskanlah aku. Kekhawatiran yang sama juga dirasakan oleh Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu an yang berdoa agar tidak menyia-nyiakan amanah yang diembannya. Meskipun mereka dikenal sebagai orang-orang yang saleh, adil dan amanah, mereka tetap merasa takut akan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut ini membuat mereka menjalankan amanah dengan sangat baik agar kekuasaan yang mereka emban tidak menjadi penyesalan di akhirat. Di masa kini, pertanyaan yang relevan adalah, apakah para pemimpin saat ini memiliki rasa takut yang sama? Wallahu a'lam bis-shawab. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa qulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amara wantahu amma naha wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihil musabbihati bi qudsihi wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu
sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammadin wa ala anbiya'ika wa rasulika wal malaikatil muqarrabin wa radallahumma anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wat tabi'in wat tabi'at tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa rada'anna ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzil islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidin wansur man nasaraddin wakhdhul man khadhalal muslimin wa dammir a'da'ad-din wa ali kalimatika ila yaumiddin. Allahumma adfa' annal bala wal waba wal zalazil wal mihan wa su'al fitnati wal mihan ma dhahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khassah wa sairil buldanil muslimin ammah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wazkurullahal 'azim yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Sawu sufufakum fa inna tasfiyatas saffi min tamamis shalah. Luruskan dan rapatkan safnya karena lurus dan rapat merupakan keutamaan ibadah salat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون
وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. إن الله صلى. Assalamualaikum warahmatullahi
Assalamualaikum warahmatullahi Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد لك الشكر وما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أفرغ علينا الصبر وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم انصر إخواننا في فلسطين وفي غزة وفي رفاه وفي كل مكان من أرضك يا الله يا أرحم الراحمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم نسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين